प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीसस ख्रीष्ट मधुमय नाम समस्त ख्रीष्टीय नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज दिन परमेश्वर दान ये कार्यक्रम प्रत्येक को प्रभु जीशु नाम स्वागत करुँची। भल अच्छा तो मुझे आशा करुँची आपण मैंने समस्ते भल अच्छा बोली ये कार्यक्रम द्वारा आपण मैंने आशीषित होती बोली प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करुँच मुझे आशा करुँची। अनेक को ये वीडियो ये कार्यक्रम को परिचय करंतु, अनेक को शेयर करंतु, तो द्वारा अनेक लोक प्रभु सत्य वाक्य को जाणी प्रभु निकट में आसीपारे, प्रभु उपस्थिति को अनुभव करें, परमेश्वर आशीर्वाद को देखिपारे। आसतु आज कार्यक्रम को आम आरंभ करवा। आज ध्यानंश निमंते आम पठन करिबा गणना पुस्तक 13 अध्याय 30 पद। गणना पुस्तक 13 अध्याय 30 पद। तहिरे कालेब मसांक पक्षरु लोक माननकु क्षांत करी कहिले, आस आमे माने एका बेले के उठी जाई ताहा अधिकार करू, ताहा परास्त करने को आम मानकर यथेष्ट बल अच्छे। प्रभु को महान नाम को धन्यवाद हो। प्रिय प्रभु को लोक मैंने जगह कालेब मसांक पक्षरु लोक माननकु क्षांत करी कहिचंती, से माननकु जणाउछंती जे आमे माने एका बेले उठी जाई कौन करिबा ताहा अधिकार करू। काहाकू कोउटा अधिकार करू बोली कहउचंती कालेब, कौटा अधिकार स्वतंत्र करू बोली मशांकु लोक माननकु जणाउछंती, माने खिणान देश को अधिकार करू, खिणान देश को स्वतंत्र करिबा बोली ए जगह कालेब रिपोर्ट आनिकी जणाउछंती। प्रिय प्रभु को लोक माने 430 वर्ष मिश्र देशर दासत्व, मिश्र देशर बंधन रे इस्राएल लोक माने कांदिले, इस्राएल लोक माने रहिले, प्रतिदिन प्रभु निकट में रोदन प्रार्थना विलाप कले। प्रभु इस्राएल लोक मानकर प्रार्थना को शुणिले, मशां को नियुक्त कले, आ मशां को दे इस्राएल लोक मानक जीवन में आश्चर्य कार्य करी से मानकु मिश्र देशर दासत्व बंधन मुक्त करिकी परमेश्वर किणान देश रे आनिबा पई यात्रा आरंभ कराइले। देखंतु इस्राएल लोक मानकर यात्रा किणान देश रे जीवा यात्रा होची 40 वर्ष 40 इयर्स 40 वर्ष लागिगला से माने पहुँचवा पाई। से यात्रार अनेक समस्या, अनेक प्रकार प्रतिकूलता, अनेक प्रकार कष्ट आसिला सत कथा, किंतु परमेश्वर इस्राएल लोक मानक सपक्ष रहिले, सहवर्ती हेले, साहाय्य कले, से मानक मध्य रे आश्चर्य कार्य कले। प्रिय माने आमे विश्वास करिबा परमेश्वर से आश्चर्य कार्य करिबा परमेश्वर अटंती। बहुत लोक कहती आज्ञा 2000 वर्ष पूर्व प्रभु आश्चर्य कार्य करुथिले, एबे आउ नाई मिरेकल्स, एबे आउ नाई परमेश्वर आश्चर्य करि नाहंती, करिबे नाही। आज्ञा भूल धारणा। प्रभु आजी काली सर्वदा समान परमेश्वर। से भी जदि प्रभु आश्चर्य कार्य तांकरी गौरवार्थे करुथिले, एबे मध्य तांकरी गौरवार्थे करूछंती, करि पारिबे मध्य। ही इज द वंडर वर्किंग गॉड। से आश्चर्य कर्म करिबा परमेश्वर अटंती, आ से आजी काली सर्वदा समान परमेश्वर अटंती। किंतु बड़ दुखर विषय यह जे अनेक लोक आश्चर्य हेउची बोली एटाको दुकान खोलिकी बसीचंते, एहा को मिसयूज करूछंते। देखंतु अनेक लोक आज लोकों को मिसगाइड करूछंते। जोटा वाक्य भितर अच्छी, जोटा वाक्य अनुଯାयी होउछि, प्रेज गॉड, ताहा में विश्वास करिबा। जदि वाक्य बाहर किछि होउछि, वाक्य बाहर किछि कर्म जदि रहिछि, रियली ताहा ठारु आमे पृथक हेबा भल। प्रभुंकर वाक्य ठारु आमे बाहर जीवाको हेबो नाय, प्रभुंक वाक्य ठारु आमे अन्यथा किछि करिबाको हेबो नाय। जहा वाक्य शिक्षा देइछि ताहा ही आमे पालन करिबार अछि, ताहा ही आमे फॉलो हेबाको पड़िबो। आमेन। प्रिय प्रभुंक लोक माने तो परमेश्वर से निश्चय कार्य करूछंती, करिवे मध्य। इस्राएल लोक मानक पक्षर परमेश्वर आश्चर्य कार्य कले, आ 40 वर्ष से मानक सहित थिले, सहवर्ती थिले। देखंतु आउ किछि दिन रहिला किणान देश रे प्रवेश करिबा पा, किछि दिन रहिला पाखरे पूरा पळे आसिले। से समय रे परमेश्वर मसां को दर्शन देले। मसां को एई भली कहउचंती, मसा तुमे प्रधान लोक माननकु 12 जन को 12टी गोष्ठी 12 जन को तुमे मनोनीत कर, आउ तुमे पठाओ किणान देश रे पठाओ, अनुसंधान कराओ से जगार परिस्थिति कौ भली, से जगार सिचुएशन कौ भली, ए माने जाइकी देखि आसिकी से माने रिपोर्ट आनिबे,
से अनुसार तुम फॉलो हुओ। एबे 12टी गोष्ठीरू 12 जन को मूसा मनोनीत करेंगे, तही मध्यरु कालेब आ जिहोशुआ मध्य अछंती। 12 जन पलैबे आज्ञा किणान देश में स्पाई भाव में अनुसंधान करने देखा देखिए सीटर वातावरण गवर्नमेंट सीटर रूल सीटर परिस्थिति सब देखी 40 दिन से जगह किणान देश में रे 40 डेज से माने अनुसंधान कलापर देखला परे आफ्टर 40 डेज मशांक पाखक आसिकी रिपोर्ट्स देउछन्ते एमानंकु खबर देउछन्ते संवाद देउछन्ते। से प्रक्रिया रे कालेब आ जिहोशुआ मध्य थिले बोली कहली। एबे कालेब एई भली कहउछन्ते मसा आज्ञा आमे जो देश रे जाइथिलु 40 दिन देखिलु सेठी बहुत बढ़िया जगहटा, बहुत बढ़िया देशटा, सेटा बहुत बढ़िया स्थानटा, सीटी दग्ध महु प्रवाहित होउछि, सीटी वातावरण बहुत भल अछि, सीटीर सिचुएशन बहुत भल अछि, बहुत बढ़िया परिवेशटा। हाँ वास्तविक परमेश्वर जहाँ आम प्रतिज्ञा करथिले से प्रतिज्ञा देश को आम बहुत भल रहिबो। प्रभु विश्वस्तनीय अटंती बोली कि पॉजिटिव रिपोर्ट्स आसिकी मशांकु एवं इस्राएल लोक मानक देउछन्ते। आमेन। हाँ आज्ञा आम परमेश्वर कौ भली परमेश्वर माने आम फ्यूचर को बेटर भाव में प्लान करवा परमेश्वर, आम बेटर ब्लेसिंग देवा परमेश्वर, बेस्ट ब्लेसिंग देवा परमेश्वर। विलंब होई पारे, लेट होई पारे, किसी समस्या को आमे सम्मुखीन करि थाई पारू, किसी चैलेंजेस को आमे सामना करि थाई पारू, प्रतिकूलता दे आमे यात्रा करि थाई पारू, बट मने रखि थांतु परमेश्वर आममानंक प्रति बेटर प्लान ही करूछन्ते। आममानंकर फ्यूचर सेफेस्ट हैंड रे रहिछि। यस आपणकर फ्यूचर पर आपण चिंता करूछ बदे, आपणकर भविष्य पर आपण बहुत निराश हो जाउछ, कोण हेबो कोण नाइ बोली भय करूछ बदे। भय कर नाइ प्रिय भाई, भय कर नाइ प्रिय भौणी, आपणकर फ्यूचर सेफेस्ट हैंड सुरक्षित हस्त रे रही अछि। यस विश्वास करंतु आ मो परमेश्वर आपणकर भविष्य को उन्नत भाव रे ही निर्माण करिबा पय, बेटर करिबा पय चाहुचन्ते। से भल प्लान करूछन्ते कि जाने आपणकर प्लान रे बहुत माने डिफॉल्ट्स रही थाई पारे, आपणकर प्लान्स रे फर्दर किसी प्रॉब्लम्स भी आसी पारे, किंतु मो परमेश्वर जदि योजना करती से योजना द्वारा आपण मंगल ही पाइबे, किंतु अमंगलर योजना परमेश्वर करती ना। विश्वास करंतु तांको निर्भर करंतु। कालीवासी के कहउचंती प्रभु जहाँ प्रतिज्ञा देश प्रतिज्ञा जगह आमको देवाई जाऊँच सेटा बहुत बढ़िया जगह। हाँ सत कथा, मु अनेक शत्रु आम मानकर विपक्ष दल को देखिली से जगह आमेलिक लोक मान देखिली, से माने सिटी अधिकार अच्छे रूल करुँच, से माने बहुत आमर शत्रु लोक माने मध्य शत्रु गोष्ठी माने मध्य से जगह अच्छा बलवान लोक माने अच्छा से भी देखिली। बट नो प्रॉब्लम, किसी असुविधा ना, आमे एकाकी जाइकी आमे स्वतंत्र करिपरिबा, आमे अधिकारी कहिपरिबा, आमे अधीन रे किणान देश को आनी परिबा। से माने बलवान हेले कौन हैला, से बलवान लोक मानक मध्य आमे परास्त करि परिबा, कारण आम मानक सहित परमेश्वर अछंती। निश्चय आमे सक्सेस हेबा पॉजिटिवली। यह मशांको एवं इस्राएल लोक मानक कहूथिबा बेले आज्ञा आपण जानिचंती कि सिटिकारे थिबा 10 जन जिहोशुआ कालेब तो आसिकी रिपोर्ट देले, किंतु तांको सहित 10 जन भी थिले। से माने कहउछथि हे स्टॉप, कालेब एई भली कहउछथि, जिहोशुआ एई भली कहउछथि, किंतु आमे भी जाइथिलु, आमे देखिलु जे सेई जगह रे जो भली कालेब कहले सेई भली परिस्थिति नाही। बहुत बड़ बड़ कांथ गुड़ाक रही, बहुत बड़ बड़ बिल्डिंग गुड़ाक रही, बहुत शक्तिशाली बलवान लोक मैंने अच्छा, से माने देखा बहुत लंबा, तांको सामना रे आमे पंगपाल परी, तांको सामना रे आमे छोट 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 छोट, तांके से माने आम मानक गिली देला परे आम माने अच्छु से मानक सम्मुख रे आमे पारिबा नाही। ए रिपोर्ट ए माने गोटे बैड रिपोर्ट्स दउछंती। देखंतु केते डिफरेंस कालेब जिहोशुआ को एवं यही 10 जन को। ये 10 जन आमे 40 दिन देखिलु, बुलिलु,
ସେଠିର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିପାରିବା ନାହିଁ କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ। ଯଦି ଆମେ ଯିବା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆମକୁ ମାରିଦେବେ, ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଆମର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଡ଼ପ କରିବେ ସେମାନେ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ନଷ୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆହୁରି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ରହିକି ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ପ୍ଲେସ୍ କିଣାନ୍ ଦେଶ ବୋଲିକି ଏଇଭଳି କହୁଥିବା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲୋକମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ମଶାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଆଇଲୁ, ଆମେ ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ରହିକି ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେଠି ହେଲେ ସେ ଦାସତ୍ୱରେ ରହିକି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ କି? ଯିବା, ଫେରିଯିବା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯିବା ଜୀବନ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆଉ ଥରେ ଯାହା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯିବା ଜୀବନ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ମଦ ଛାଡ଼ିଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଯାଇକି ବାରରେ ଯାଇକି ବସିକି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ପାପକୁ ଛାଡ଼ିଥିବେ, ଆହୁରି ଆସିଥିବେ, କିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ପାପରେ ଯାଇକି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସେହା ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ସେଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲରେ କୁକୁର ବୋଲି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରାଟ ସତ କଥା। କୁକୁର ଯେପରି ବାନ୍ତି କରି ଆପଣ ବାନ୍ତିକୁ ଆଉ ଥରେ ଖାଏ, ଚାଟିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଯାହା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁରକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କୁକୁରକୁ କୁକୁର ଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି ବାଇବେଲରେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ପାପକୁ ଛାଡ଼ିଲ, କଲେଜରେ ଗଲ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି ଆହୁରି ସେମାନେ ଏନକରେଜ୍ କଲେ ବୋଲି ଆହୁରି ପାପ କରୁଅଛ। ଯାହା ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ତାହାକୁ ତୁମେ ଦୂର କରି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆସିଲ, ଆହୁରି ତୁମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ମିଶି ଯାଇଛ ବୋଧେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମା, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କିଛି ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ସଂକଳ୍ପ, ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ, ଆଉ କିଛି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଧରିବେ, ଆରାମରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। 40 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏହା ପାସରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନେ ପାସରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କରିଥିବା ଉପକାରକୁ, ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ପାସରି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିଦେବା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହୋଇଯାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ମଶାଙ୍କୁ କହୁଛି, ମଶା ତୁମେ ହଁ କୁହ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କେତେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ କାଲେବ କହୁଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସତକଥା ସେମାନେ ବଳବାନ, ସତକଥା ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅଛନ୍ତି, ସତକଥା ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସତକଥା ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହଜରେ ଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବିଜୟ ହାସିଲ କରିପାରିବା। ସେମାନେ ବଳବାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମଠାରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଏଲଶାଦାଇ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେନ୍। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଘୋଷଣା କଲେ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏହା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆଜି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଳୁଛି, ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି, ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭଲି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିପକ୍ଷରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଅଛନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ଫେଲ୍, ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ଫେଲ୍, ଜୀବନରେ ଫେଲ୍, ସବୁଠାରେ ବୈଫଲ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଅଛ। ବୈଫଲ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ନିରାଶରେ, ହତାଶରେ ଅଛ ବୋଧେ। ଏ ପ୍ରଭାତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଅଛନ୍ତି। କାଲେବ ପରି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ କି? ଯେହୋଶୁଆଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ କି? ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର
ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମହାନ 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 ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ କି? ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ କି? ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଭୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଭୀତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ମୋ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ବିଜୟ ଦେବେ। ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଯିବା। ସକଳ ମହିମା ଗୌରବ ପାଇବା একমাত্র ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ପ୍ରଭାତରେ ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଜିହୋଶୁଆ କାଲେବ ପରି ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ କଥା ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାକୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଯେଉଁ ଅନାରୋଗ୍ୟତାରେ, ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବଳ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତଃକରଣର ସହିତ ତୁମରି ନିକଟରେ ରୋଦନ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ରାଜା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭଫଳ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଗର୍ଭଦ୍ୱାର ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭଲ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିବା ପାଇଁ, ଭଲ ପ୍ରଭୁ ବର କନ୍ୟା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଓ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା କର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରୁଅଛୁ। ଓ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଖୋଲା କର, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ଉଠାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଉଠାଅ, ତୁମେ ଠିଆ କର, ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁମର ଆତ୍ମାଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କର ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ଜଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ନାମରେ ତୁମେ ବ୍ଲେସ୍ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ସକଳ ମହିମା ଗୌରବ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଉଅଛୁ। ତୁମେ ହିଁ ଗୌରବ ପାଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିନୟ କରି ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ହାଭ୍ ଏ ବ୍ଲେସଡ୍ ଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।